Actuellement, on va faire des cabinets aussi, on peut un sujet politique qui est là. Sujet politique, allez, je me dis que comment on a des gens qui vont au camp. Agriculture, il y a une semaine pour la, on est voulu de la parole, on est venu de la parole de gens en fait. Il y a un homme offre, oui, malade de la comme offre. Voilà, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci. Oui, Djibril Diallo, il a le bon après là. Djibril, bonsoir. Bonsoir, un peu siège d'or. Oui, Adjara ça. An ka mawuliden sabanan o de ye Tayiru Ba ye n'ale bɛ bɔ Espoir Mali kura la bonsoir Tayiru. N b'a an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni su i ni ce ni baraji i ka invitation na. Merci. Ok, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛna kuma thème min kan o de ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi thème bɛna boli o de kan. Yani an ka don an nakun kɔnɔna la an b'a yira u la k'a fɔ a bɛ se k'an ka jɛmukan in suit an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Facebook ani YouTube Actuel Media fo ka taa bila an ka site internet la www.actuelmedia.net kɔrɔmu la an b'a daminɛ e la an bɛ don an nakun kɔnɔ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ e hakilinata ye Ɲininkali diyara n ye bɛɛ lajɛlen fɔ k'an lamɛnbaga bɛɛ fo ka Actuel Media kanubaga n'a lamɛnbaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc ne yɛrɛ kɔni fɛ gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ-fɔlɔ o ye mɔgɔfinw dɛsɛlen don ka faamuya ɲuman sɔrɔ situation na donc o gɛlɛya fɔlɔ min bɛ donc ne fɛ o ye kuma ye kuma min ni an ko k'an b'o approfondir on a l'occasion ce soir avec camarade filanan ye jumɛn ye insécurité min bɛ Mali kɔnɔ donc n'an ko k'an bɛ kuma gɛlɛyaw kan ne b'a ye ka taa o siraw de fɛ donc sinon k'a fɔ k'an bɛ gɛlɛya wɛrɛ fɔ min gulonnen tɛ ninnu na je pense que k'i hakilinata fɔ o bɛ faamu k'i fɛla fɔ o bɛ faamu mais o ni réalité yɛrɛ ye min ye ani jamana mago bɛ fɛn min na tigitigi je pense que i bɛ fɔ i fɔ taa kɔ o la n'a sɔrɔ ko k'i b'a dévier ka taa sira wɛrɛ kan donc mentalité o de bɛ maliyɛn jɛ bi an kan ka mun kɛ prioritairement pour le Mali pour que tɔw bɛ se ka bɔ a la parce que n'i y'a mɛn jiri a juri do fɔlɔ branche caman b'a la ju ye jumɛn ye o ye Mali kana tila ye donc Mali kana tila ni fɛɛrɛ jumɛn gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen a bɛɛ bɛ Mali de nɔfɛ mais mun na an bɛ se ka Mali sɔrɔ cogo di fɔlɔ pour que ka gɛlɛya misɛnnin minnu b'a kɔnɔ k'olu traiter an sagoya la an seko n'an dɔnko la donc je pense que gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen nɔ orientation ɲuman de dilen tɛ maliyɛnw ma an kan k'an ɲɛsin jumɛn ma tigitigi pour que an bɛ se ka o ɲɛ sɔrɔ ni o ɲɛ sɔrɔla Mali sɔrɔla an tɛgɛ kɔnɔ a b'an ka contrôle kɔnɔ a sécuriselen don an sagoya la je pense que o b'a jira k'a fɔ ko an y'an faso den ye donc fɛn o fɛn bɛ kɛ o kɔnɔna la o bɛ kɛ hɛrɛ de ye an ma parce que an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko pɛrɛnna basa donna k'aw bila ɲɔgɔn na et puis degun fɛn o fɛn bɛ yen tɛgɛ bɛ sin kɔrɔnna mɔgɔ ma tɛgɛ bɛ sin tilebila mɔgɔ ma halisa koko de pɛrɛnnen don mais ni koko de kɔlɔmantira an yɛrɛ dama bɛ yan nɔ an bɛɛ ye maliyɛnw ye min bɛ se min na k'o na dɔn o sira mais pour que an ka se o ma fɔlɔ fo an ka sécurité de nati fɔlɔ bon orientation jɔnjɔn min bɛ yen nɔ pour que a bɛ se ka kɛ sécurité ye fɔlɔ ne fɛ ni o ɲɛ sɔrɔla mentalité sɔrɔla ni mentalité sɔrɔla o kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ faamu a bɛ ye a bɛ se ka lawaleya an faso kɔnɔna la donc o insécurité a fɔlɔ-fɔlɔ ye jɔn ye ne min bɛ kuma la e min ye journaliste ye camarade tɔ minnu bɛ yan anw de ye sécurité ye jamana ma fɔlɔ et puis anw de ye jamana ka insécurité ye bi parce que anw miirinaw tɛ kelen ye anw ka laɲiniw tɛ kelen ye faso kɔnɔna la priorité ye jumɛn ye fɔlɔ an bɛ se ka ɲa jumɛn kan donc o mentalité de bɛ maliyɛnw jɛ fɔlɔ n'o mentalité nana an ka priorité dégager o mana dégager tuma min min kan ka kɛ k'a fɔ k'an bɛɛ ye hɔrɔn ye k'an bɛɛ ye danbetigi ye k'an bɛɛ ka laɲini ye maliko ye je pense que an tɛ dɛsɛ k'a kɛ. I y'a fɔ cogo min na ko gɛlɛya base fɔlɔ ko ye ɲɔgɔn faamuyabaliya. Merci. Filanan o ye insécurité. Bon ne y'o proposition de kɛ nin ye sisan n'an ko k'an bɛ sigi k'an bɛ kuma f'an ka ɲɔgɔn lamɛn de bi an faso kɔnɔna la problème de mentalité min bɛ yen n y'a fɔ yɛrɛbaya ka bon kow la ka tɛmɛ diɲɛ fɛn caman kan ne mana min fɔ ne ka kan kelen de ta ye tiɲɛ ye ko ne bɛ ko dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ye tɔn caman tiɲɛ an bɛ janfa minnu y'a la ne b'a ye k'a fɔ ŋaniyaw de tɛ kelen ye bon ŋaniya ni kulukɔnɔmɔgɔw bɛ ŋaniya ma kɛ kelen ba tigɛli tɛ nɔgɔya. Merci. Oui. Ok. N bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ kan a ka di n ye n bɛ don kuma la chaque fois n ka tasi bila kɛ maa damadɔ ye parce que n'i y'a mɛn jamana in
i b'a maabaw tɔgɔ fɔ wagati dɔ bɛna le n'o ye le 19 ye novembre tɛ kalo gansan ye Mali kɔnɔ wa 19 yɛrɛ précisément don gansan tɛ le 19 novembre 1968 a bɛ an hakili jigi an ka indépendance tabagaw olu ka fanga lakari don na régime militaire fɛ n'o ye lieutenant Musa n'a ka jama ye an bɛ tasibila kɛ Moro Keyita ni fɛn fɛn ye nin donni ma fɛn fɛn tun bɛ yen n'u ye Mali ŋaniya ta an ka kɛ malidenw ye parce que olu ye Mali dibaga ye an y'a denw ye donc minnu nana n'a ye an bɛ tasibila k'u bɛɛ lajɛlen ma n'an tilal'o la minnu fana ye san 23 in kɛ ka essayer Mali dafalen ka to anw bolo hali bi an bɛ tasibila kɛ u fana ɲɛ ka se bi ma ni kɛlɛ kura min wulila n'o ye M5RFP n'a jama ye an bɛ tasibila kɛ an ka victime 10 11 12 juillet 2020 an bɛ tasibila belebele k'u ye donc ka sɔrɔ ka don kuma la ka foli belebeleba se hali bi ni M5 fo mais association ANPCJ jama bɛɛ lajɛlen fo bi kɛnɛ jara ne bi la c'est vrai n bɛ n balimakɛ Tayiru dɔn kosɛbɛ nka Mala Jara n b'a dɔn réseau de kan à travers Maliba jama n bɛ président ba yɛrɛ fo ani Maliba jama bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ la merci. Jamana gɛlɛya i bɛ se ka mun fɔ? Jamana gɛlɛya Mala y'a fɔ cogo min na ko ɲɔgɔn faamuyabaliya ne b'a kɛ faamuyalibaliya de ye parce que n'i y'a mɛn aw tɛ ɲɔgɔn faamu faamuyalibaliya dɔ de bɛ yen ani maliyɛn t'a a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ quoi ni mun ko maliyɛn t'a ka minɛn kɔnɔ fɛn dɔw de tiɲɛna bi la ko tɛ mais hali minnu fana b'a la k'olu b'a dilan olu yɛrɛ t'a dɔn donc a dilanni bɛ gɛlɛya parce que an bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ n'i ko ko tiɲɛna tiɲɛbaga de b'a la ani dilanbaga de b'a la ani tiɲɛ kuma de b'a la ani tiɲɛ yɔrɔ de b'a la n'i m'o dɔn ko kɔnɔ i se ka kuma i man ka kuma la quoi bon mais an ci pas bɛ kuma o fana la a bɛ taa bali mun na a bɛ taa bɛn fili ma an bɛ taa baga dɔw ma ka sɔrɔ o tɛ n'i ko sisan n b'a mɛn bɔlɔlɔw ni kuma caman fan bɛɛ fɛ ko Mali politicien de ye Mali bi i bɛ nin mɛn mɔgɔ caman da olu bɛ ɲinɛ ko Moro Keyita tun ye politicien de sɔrɔsi tun tɛ wa Mali ka bɛɛ bɛ Moro Keyita min fɔ o binbaga kɛra jɔn ye sɔrɔsi dɔ de y'o bin ka san 27 ka an kunna o kɔfɛ de démocratie ka sɔrɔ ka na bon o démocratie min fana nana o démocratie tilenninbaliya o nana warankata minɛn jumɛn kɔnɔ an balila k'a fɔ ko bɛɛ fanga pouvoir par le peuple pour le peuple et du peuple c'est-à-dire jamana yɛrɛ ka fanga dilanni jamana yɛrɛ denw kama jamanadenw yɛrɛ fɛ o de ye démocratie ye mais anw bɛ démocratie ni politique de ɲagami ɲɔgɔn na il faut que bi an k'o yɔrɔ fɛnɛ walanka caman k'a faamu politique ye mun ye politique ye fɛɛrɛ dɔrɔn de ye Araske bɛ ye politicien de ye ni fɛɛrɛ t'a la actuel média tɛ se ka nin sankɔrɔta sɔrɔ maintenant politicien o ye mun ye o ye maa min bɛ parti politique de la o parti politique maintenant o ye fanga ɲinina de ye bon fanga ɲinina ka fɛɛrɛ o bɛ nkalon tigɛ o bɛ tiɲɛ fɔ o bɛ namara ni fɛn fɛn kɛ o tɛ se k'o ta k'e b'o don mɔgɔ jogo la ou bien jamana maracogo la o bɛ dépend mun na o bɛ dépend système de la système ye jumɛn ye Mala y'a yɔrɔ fɔ ko population n'an ye bɛɛ ye aw ye homme de média ye e y'anw wele sisan k'anw ɲininka e bɛ ka mɔgɔw kunnafoni ne ye école karamɔgɔ ye ne ka baara ye mun ye sɔgɔmada in na n'i tun bɛ ne ɲini i tun bɛ ne sɔrɔ école de la o ye ne ka baarakɛyɔrɔ ye mɔgɔ min ye sɛnɛkɛla ye n'i b'o ɲini o kan ka ɲini min foro kɔnɔ surasi n'i b'o ɲini min fɔrɔn kɔnɔ c'est-à-dire lakana yɔrɔ la donc bɛɛ mana bila a ka minɛn kɔnɔ i b'a ye sisan jɔn bɛ se ka bila jɔn na fɔlɔ ni problème fɛn fɛn wulila ni école karamɔgɔw ka problème wulila o y'olu ka yɔrɔ dɔnnen don olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lakile ni commerçant fana ta wulila o fana bɛ wuli donc bi na problème min bɛ Mali kɔnɔ ni mɔgɔw bɛɛ bɛ k'i lajɛ ko gɛlɛya mais gɛlɛya ye nin bɛɛ de ye parce que yɔrɔ fɔlɔ min bɛ yen ni n b'a fɔ ko n'an m'a yɔrɔ dɔn foyi tɛ ɲɛnabɔ o ye jumɛn ye o ye lakana ye bi na hali n'i ko enseignant bɛɛ ka sɔn bi article 39 fo problème bɛɛ ka ban bi k'u ka taa bi ko ka taa kalan kɛ u bɛ se ka taa kalan kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi Farabugu wa u bɛ se ka taa Maribugu wa u bɛ se ka taa Sogolo u bɛ se ka taa Mondoro wa tɛ se mun na parce que lakana tɛ yen sɛnɛkɛla min bɛ yen bi n'o ka foro bɛ ka jeni est-ce que école karamɔgɔ dɔ de bɛ ka jeni
mais est-ce que karamɔgɔ fɛnɛ bɛ se k'a lakana a ka foro kana jigin o fɛnɛ tɛ se donc pour dire an bɛ kuma o kuma na fɔlɔ mais mala ye n balimakɛ yɔrɔ dɔ fɔ k'an bɛɛ ye lakanabaga ye an bɛɛ ye lakanabaga o fɔra bɛɛ ɲɛ ni problème wulila jamana kɔnɔ ni Mali y'an bɛɛ de wele mais dɔw de bɛ olu de ye fini ta a kama olu sɔrɔ yɔrɔ ye o de ye an ka dɛmɛ ye jumɛn ye fɔlɔ an ka dɛmɛ ye ka balo ani kalan d'u ma c'est comme école karamɔgɔw y'u kalan ka ban bi olu y'u ka rôle jouer maintenant sɛnɛkɛla fɛnɛ b'a ka sɛnɛ de kɛ pour que u ka balo maintenant aw fɛnɛ ka kunnafoni bɛ di pour que u ka sankɔrɔ ta u ka bɔ tiɲɛw kalama mais k'a fɔ ko e de fɛnɛ bɛ marifa ta ko ka taa sɔrɔsikɛ nɔ la o man ka kɛ o tɛ se ka kɛ donc gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ an ka n'a ɲini yɔrɔ jan bɛnbaliya in ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ la lakanabaliya de bɛ yen. n bɛ n ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye ale mun ye n'ale diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi an lara ne kɛrɛnkɛrɛnlen tigi o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ sali an kuntigi mamadu ka kisi ni nɛɛma kan actuel media filɛbagaw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma bamananw ko k'i ma mun fɔ i foniyɔrɔ la i kana fɔ i siriyɔrɔ la gɛlɛya mun bɛ mali kɔnɔ bi n balimakɛ fila olu y'u da don a la kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais san 10 tɛmɛnen ka taa 2011 la ka n'a bila sisan na maliyɛnw yɛrɛ dama cɛ kɛlɛ bɛ yen ani kɔlɔkɔlɔ mun fana nana diɲɛ kɔnɔ tuguni phénomène kura n'u b'a fɔ a ma ko terrorisme diinɛ marifatigiw o problème bɛ mali da la i n'a fɔ u bɛ diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen da la cogoya min na donc fɛn minnu don c'est comme des poupées russes ou bien toden don n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ quoi hakilila jiginna le rappel profite aux croyants an y'a ye k'a fɔ MNLA Mouvement National pour la Libération de l'Azawad olu de nana ni ɲɔɲɔɲu y'an da la donc ka na ni jadisiw ye u nɔfɛ olu n'u dɛmɛbagaw i n'a fɔ Faransi ani jamana minnu bɛ ka terrorisme sponsoriser continent wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ en Irak et en Syrie o problème in kun cɛna ni mun ye a wagati sɔrɔsiw bɔra u y'a fɔ an ɲɛna Sanogo n'a ka mɔgɔw ko mugu t'u bolo kisɛ t'u bolo ji t'u bolo dumuni t'u bolo ka kɛlɛ kɛ a wagati a tɛ ala ka hinɛ na k'a da yɔrɔ suma dɔw yɛrɛ kun ko k'an ni rebelles yɛrɛ bɛ bɛnbɛn na Mali kɔ kan donc u y'u ka coup d'état kɛ 2012 coup d'état donc depuis dɔw fo bi woro karilen bɛ ka su sama an y'an tɛgɛ sin yɔrɔ min na n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye ko ka n'an bɔ bolo la a n'a ka discours ba ninnu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim auzubillahi minash shaitanir rajim le Mali d'abord l'honneur du Mali d'abord de Choguel ko kala maiga be ko discours kelen de kɛ bi ka mɔgɔw mene en bateau ya mais bilika boli de ko o bɛ jigin ka n'an sɔrɔ duguma yan donc san 7 kɔnɔna na Mali dira IBK ma don min na ani a ka fanga bɛ bɛn don min na u yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko jamana sigiyɔrɔ 100 da ko 70 bɛ terroristes ni djihadistes ni narcotrafiquants bolo tɛ yan donc an wulila faso jama de wulila ko Mali bɛ nimakara de la an ka IBK bali a kana taa a ɲɛnama su don Mali kura la refondation balimakɛ y'a fɔ a ka kuma daminɛ kɔnɔna na mɔgɔ 23 k'olu ni bɔnɛ donc k'a ta o don na fo bi an ye kalo 9 kɛ transition mɔgɔw bolo sunɔgɔ la donc pour que ka soci kala da dabi kun ko Badaw ni Muktaruwan k'olu ye fasoden jugu ye k'olu bɛ ka baara kɛ Faransi ye n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ mon frère bi na nin transition in Choguel ko kala Maïga ka nin gouvernement in la moindre critique n'i y'a kɛ dɔrɔn à défaut de te battre ka argument kɛ k'i ka kuma kɔkari o t'o kɛ dɛ soit i ye fasoden jugu ye walima i ye Faransi ka espion ye walima i ye Faransi ka agent ye c'est de l'euphémisme alors que mun bɛ ka kɛ bi slogan ni propagande kɔfɛ foyi tɛ ka bɔ Mali gɛlɛya la 350 000 enfants n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogoya min na olu de tɛ ka taa école la bi école 1000 ani 900 o de datugulen don bi jamana sigiyɔrɔma 180 o bɛ terroristes ni djihadistes ni narcotrafiquants bolo population dɔw bɛ bi ka taa Kayi fo Tawudeni olu ni mɔgɔ si t'a fɔ bilen État tɛ yen o kɔrɔ ye mun ye juge tɛ yen préfet tɛ yen sɔrasi tɛ yen médecin tɛ yen école karamɔgɔ tɛ yen donc bi na ko k'o bɛɛ de to yen k'an ka ban ɲɛ cilen ma
an ɲɛda kolen ma k'a cilen don donc ka mɔgɔw braquer systématiquement ka taa Faransi de y'an jugu ye. C'est comme ni Faransi taara ka bɔ Mali kɔnɔ en 24 heures problème bɛɛ bɛ ban, on dirait c'est la magie quoi. Donc o populisme ni démagogie ni propagande de o de bɛ sen na depuis le 7 juin. Olu ko la rectification. Donc ko ka transition taabolo fɔlɔ yɛlɛma. Donc an ye taabolo filanan ta bi kalanko nasira kan u tɛ ka sɛ dabɔ ji la. Baloko nasira kan o mun y'an ka débat yɛrɛ base ye u tɛ ka sɛ dabɔ ji la. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a yɛrɛ bɔra kɔsani na k'a fɔ ko an bɛ mun dun Mali kɔnɔ k'a bi 70 k'o bɛ bɔ jamana wɛrɛ de la ka na. Donc ça veut dire que anw ye société de consommation de ye. Donc u bɛ ka mɔgɔw braquer ka bras de fer mun lancer avec la CEDEAO, bras de fer inutiles de don. Walima ka mɔgɔw ka sentiment patriotique i ka faso kanu quoi. I b'a kɛ to c'est comme ni cɛ jarabilen don, ni muso jarabilen don cɛ la, mais cɛ tɛ muso fɛ. Donc i b'a essayer k'a manipuler parce que muso bɛ e fɛ. Donc u bɛ ka mɔgɔw ka sentiment patriotisme de ta bi ko exploiter indépendance des dignité des honneur des o tɛ lɔgɔma kelen bila mɔgɔ si ka tabali sanfɛ. C'est pourquoi baloko gɛlɛn bɛ senna bi a kuma kan ka kɛ. Donc ni u y'an ta ka taa o étape ninnu kan sisan an bɛ ɲina an bɛ sɔn ka kɔngɔ muɲu ka kalanbaliya muɲu ka furakɛbaliya muɲu ka kɛnɛyabaliya muɲu ko ni Faransi taara ko nin bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ o ye k'an gɛrɛntulu mun ɲɔgɔn da la a tɛ birige. Donc gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi baloko nasira kan an yɛrɛ ko an ka ministre ko ten ko an bɛ fɛn o fɛn dun k'a 70 k'a bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Donc qu'est-ce qui se passe? N nana ni détail dɔ ye n bɛ fɛ k'o communiquer. A yirala k'a fɔ ministre de y'a fɔ dɛ ko opérateur économique minnu retenir na u fɛ. O kɔrɔ c'est-à-dire opérateur économique damadɔ dɔrɔn de bɛ bi minnu yamaruyalen don ka na ni ɲɔ ni malo ni tulu ni nɔnɔmugu ye Mali kɔnɔ. U bɛ k'olu de subventionner sisan. Pourquoi pas u tɛ sira di commerçant bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka taa balo ta Mali kɔfɛ ka na n'a ye. O ye kelen. O tɛmɛnen kɔfɛ a ko dunta mun tolen don an ye 50,000 tonnes de riz o de tolen don bi Mali bolo. A ye chiffre minnu di a yɛrɛ ka fɔ la tile 20 tile 30 ɲɔgɔn na dunta yɛrɛ bɛna ban Mali kɔnɔna na n'an m'an farati an bɛ kɔkɔ kɛ bin na k'a dun. Donc comment une société de consommation a bɛ mɔgɔw braquer CEDEAO dɛ Faransi dɛ alors que Mali yɛrɛ tɛ se ka taa a voisin kɔ i n'a fɔ voisin fana tɛ se ka taa an kɔ cogoya min na. Donc o manipulation minnu bɛ sen na bi anw bɛ k'o de da kɛnɛ kan. Transition an k'a dɛmɛ mais bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ k'a dɛmɛ o de ɲɔgɔn tɛ. N bɛna nin kuma in kun fɔlɔ ba yɔrɔ dɔ la. Dɔw yɛrɛ taara parce que n y'o de fɔ tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Dɔw yɛrɛ bɛ t'u sigi ko sarakaw de kan ka bɔ mɔgɔ dɔw ye pour que c'est-à-dire quoi malien n'i nana fanga na u ye Musa Traoré nanɛgɛ ten de ka Alpha nanɛgɛ ten ka IBK ni ATT k'a yirila k'a k'i n'a fɔ e de ye barikaden duwawu de b'o kɔ e wolola kama i tɔgɔ fɔlen don kuranɛ kɔnɔ e de kun kan kana ka Mali bɔ bolo la o ye ka ɲɔgɔn nanɛgɛ ni gɛrɛntulu de ye a tɛ biri ye. An ka bɔ nin flatterie ninnu na. Choguel Kokala Maïga a bɛ taabolo min na bi Mali kɔnɔ a tɛ se ka foyi bɔ Mali problème la. Parce que kalo 5 n bɛna bɔ kuma na kalo 5 propagande ani communication ani matraquage médiatique ngalon kan a tɛ papa ka bɔ an ka sɛngɛ la. Donc an ka segin ka na an ka sigi sur la table i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na parce que n'i bɛ fɛ ka jamana kura jɔ a tɛ jɔ ngalon kan an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛ jɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ bi sugu kɔnɔna fo ka taa se dugutigi ma i b'a ye gɛlɛya de don an ka baloko ta fanfɛla la yalima mun de nana. Bon, merci pour la question. Donc, pour précédent da sera ma sisan min nana ni gɛlɛya ye Libi cira mɔgɔ dɔw bɔra Libi ka n'u sigi an ka kɔrɔn fɛ kɔgɔduguya fan fɛ a dan mara kɛnɛmɛnɛ la a bɛ Syria bi u bɛɛ bɛ SEMA kɔnɔna la o SEMA o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan bi pratiquement olu ye insécurité bɔra kɔgɔduguya fan fɛ mais bi olu yɛrɛ menacelen don olu tɛ se ka sigi o yɔrɔ la donc olu bɛ Bamakɔ anw kɛrɛfɛ yan u bɛ jɔn faga anw tɛ yan o ma somɔgɔw de faga ne ye balima to a la ne t'a dɔn o tora a la an jɛɲɔgɔnw tora a la an teriw tora a la an sigiɲɔgɔnw tora a la donc o insécurité
o de bɛ ka an maintenir nin situation in kɔnɔ n'i ko ko balo gɛlɛyara ne ma ye k'a fɔ ko balo gɛlɛyara k'i y'a kɛ k'a da sur quelle base à l'interne ici c'est vrai balo kun ka nɔgɔ dɔɔni sisan dɔ farala a kan mais dɔ min farala a kan i ye sous-région ta quelle base à l'interne ici c'est vrai balo kun ka nɔgɔ dɔɔni sisan dɔ farala a kan mais dɔ min farala a kan i ye sous-région ta k'a jateminɛ k'a lajɛ i ye comparaison kɛ yan an ka prix ani sous-région prix donc guerre de bɛ n'u dɛsɛ wa an bɛ o degun min kɔnɔ tant que an ma bɔ guerre degun kɔnɔ nɔgɔya tɛ ɲɛ dɛ a bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kun na k'a fɔ ko sogo kun prix ka kɛ 1000 2000 ye bi nous sommes dans le libéralisme il ne faut pas que les gens oublient a ye kuma dɔ touché yan sisan k'a fɔ ko an ka ministre de l'industrie et du commerce et consort a ye projet bolo da 540 milliards de subventions kɛra a kan ka di jɔnw ma opérateurs économiques u yɛrɛ ye minnu sélectionné comme ça ni an ye e ci e mana na ni minan ye a mana don coût min na a mana don coût min na donc état sago b'o prix fixé la mais n'i ko bɛɛ k'a na a sagona fɛ état sago tɛ prix la dɛ e b'a ta prix dɔ la o ka nɔgɔn ni ne ta ye ne b'a ta prix dɔ la o ka nɔgɔn ni tailleur b'a ta ye tailleur b'a ta prix dɔ la o ka nɔgɔn ni kɔrɔ ta ye n t'a dɔn n'i y'a faamu donc est ce que an bɛ se ka prix ko kuma fɔ yen mais o yɔrɔ min bɛ yen Mali kun b'o o kɔnɔna de la komi ko ko gɛlɛya nana sugu kɔnɔ ne ka fonctionnement de kɛ cogo je suis commerçant avant et après tout n bɛ n ka minɛn sɔrɔ cogo min na ne de b'a dɔn ne de sago bɛ na minɛn feere cogo la parce que n b'a ta condition min kɔnɔ. n'i y'a ye minisiri ka kunnafoni di senfɛ a fɔra k'a fɔ de ko subvention bɛ na kɛ gouvernement fanfɛ yalima o bɛɛ b'o nafa sɔrɔ ou bien o bɛ bɛn jamana mana fɔ maa minnu ka na ni minɛn. bon ale ka exemple de kɔnɔna la n bɛ baara kɛ ni o de komi an bɛ plateau dɔ sanfɛ. Non, comme juste une petite motion. Une petite motion. Personne n'est empêché ka na n'i ka minɛn subvention ça concerne tous les Maliens ni e bɛ se ka na ni minɛn i bɛ na n'a ye mais état bɛ k'a ka wari dɔ de fana bɔ a yɛrɛ kun k'o di mɔgɔ dɔ ma o ka minɛn dɔ ɲini ka na ni e bɛ se ka na n'a ye en dessous de ça e de bɛ état démarche sisan k'a yira u la k'a fɔ vraiment nin produit ne bɛ se ka na n'a ye n bɛ se k'a sɔrɔ nin coût la n'o y'a sɔrɔ aw ka coût tun ye joli ye aw ko k'aw bɛ n'a ye Mali kɔnɔ sisan aw b'a fɔ k'aw b'a feere 200 ne bɛ se k'a nati n faso ye parce que n faso bɛ degun min kɔnɔ a kɛlen don k'an tɔɔrɔ ne bɛ se ka na n'a ye 800 francs n t'a dɔn n'i y'a faamu o démarche de bɛ kɛ opérateur économique bɛ ɲɔgɔn gosi fɛn min nɔfɛ ko marché public a bɛ sɔrɔ nin sira de fɛ faso mago bɛ nin na an mago bɛ suman la suman ye jumɛn an mago bɛ tulu la an mago bɛ malo la an mago bɛ sukaro la donc karisa ne bɛ na ni n ka grille de ye sisan u b'a fɔ ko proforma donc ni i nana n'a ye ne bɛ se ka na ni sukaro ye a bɔrɔ a tɛ tɛmɛ 7,000 kan donc n'i ko k'i b'a détaillé o la sisan a kilo tɛ tɛmɛ 90 kan dɔw bɛ se ka fɔ ko ne kɔni bɛ qualité de ta donc o qualité ka ɲi mɔgɔw ka kɛnɛya ma n'o y'o danfara fɔ par rapport à l'autre qui n'a pas donné trop de détails an bɛ se k'a di o fana ma n t'a dɔn n'i y'a faamu donc n'a dira 500 tigi ma o ko k'ale bɛ na n'a ye 17 500 mais a prix bɛ kɛ 500 francs le kilo donc min ka ɲi i ka faso ma i b'o de ɲini tiɲɛ wa nkalon k'u yɔrɔ in b'i jate c'est vrai mais 500 par rapport à 600 francs 600 min b'an fɛ yen bi a contrôle bɛ jɔ ne bolo mɔgɔ si donc bɛɛ de sago bɛ i ka prix la parce que bɛɛ b'i ka minɛn ta cogo de dɔn donc Mali vit dans ça tant que an m'a ɲini Amadou Djibironi nous disait chaque fois quand la vérité s'impose les sentiments se taisent n t'a dɔn n'i y'a faamu tant que ɲɛmasin gɛrɛ de ma situation foyi tɛ se ka nɔgɔya an bolo an bɛ yen bi mun b'an bila an bɛ nin kuma in bɛɛ fɔ parce que état de guerre de ma décrété ni Assimi ninnu osera bi ka état de guerre décrété gɛlɛya tɛ Malien ye gɛlɛya ye min ka jugu ka tɛmɛ nin kan merci beaucoup. a y'a fɔ cogo min ko Malien ye gɛlɛya ye min ka jugu ka tɛmɛ nin kan ni sirannen don yɔrɔ min ɲɛ est ce que Malien bɛ se ka gɛlɛya kun fo ka taa se waati dɔ ma parce que an ɲɛ b'a la kabini dɔ farala fɛn ninnu sɔngɔ kan sukaro ka taa bila malo a n'a ɲɔgɔnna caman na kumaw cayalen don mɔgɔw fan fɛ an bɛ mun de sɔrɔ o la. C'est pourquoi an bɛ kuma caman fɔ Mali kɔnɔ an ka Mali yɛrɛ bila kuma bɛɛ ɲɛ n dɔgɔ Mali y'a fɔ i b'a dɔn n'i ye Mali bila fɛn bɛɛ ɲɛ Mali yɛrɛ bɔra yɔrɔ min na i b'o ye Mali sinsinbaga ye min ye a sinsinna ye min ye i fɛnɛ b'o ye n'i y'a mɛn gɛlɛya bɛ fɔ n ko gɛlɛya bɛ fɔ bɛnbaliya de kɔnɔ ni bɛnbaliya tɛ yen non ni bɛnbaliya tɛ yen gɛlɛya yɛrɛ tɛ se ka bɛnbaliya bɛ yɔrɔ min na de gɛlɛya bɛ fɔ ye o exemple frappant ye jumɛn ye
9 mois min tɛmɛna an tɛ taa fo Modibo Keyita ninnu ka wagati la an tɛna Musa tan kɔnɔ ɲɔbilen san an t'an da don ji la an bɛna kɔsa in na dɔrɔn 2012 dɔrɔn wagati Maliens ye wari bɔ yan Taruba y'a fɔ effort de guerre wari bɔra yan Maliens y'i to degun kɔnɔ embargo ko alhamdulillah a ye na n'a ye k'an b'a fɛ mais kɔfɛ tuguni di ti k'o ta Malien kelen wulila ka taa essence san k'a garder parce que munna danayabaliya dɔ de nana danayabaliya jumɛn ka ɲɛsin faamaw ma c'est pourquoi an b'a f'u ɲɛna chaque fois an bɛ kuma o kuma na an k'a lajɛ a dilanbaga a n'a dilancogo n'an y'an ɲɛsin o ma don o don i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na an bɛ kɔfɛ kuma ni kɛrɛfɛ kuma bɛɛ bila n bɛ na ni exemple kelen 9 mois min tɛmɛna sisan Bandaw ka fɛ Tayiruba y'i da to a la ni caman hakili b'a la ko dɔ kɛra a kɔnɔ min tun kan ka Malien bɛɛ dabali ban ko damadɔ fɔlɔ katakatani sanna ka di Gabriel Touré mɔgɔw ma yan o y'a sɔrɔ u ye V8 bɔ ka di ministres ma Malien bɛɛ y'a kuma fɔ je pense que rectification wale fɔlɔ tun kan ka kɛ olu dɔw ye k'o 4x4 ninnu k'olu kɛ ambulance ye k'u lajigin i ko Thomas Sankara y'a kɛ cogo min na n'a fanga la Malien mago tɛ kuma la bilen an bɛ ka yɔrɔ min fɔ n bɛ tile k'o fɔ cɛ 100 ko n bɛ transition soutenir et c'est Malien tɛrɛ hali expatrié min bɛ Mali la a bɛ sɔn k'a bɔ a da bi k'a tɛ transition soutenir mais tu penses que ka jɛmɛ ni bala ta o de ye soutien ya e bɛ ka taa maa min fɔ k'e bɛ ka kɔnɔ fɔ mɔgɔ min o bɛ ka taa so kɔngɔ b'o la o bɛ fɔ ka mun fɔ Asimi ye a b'a danga a kɔnɔ e bɛ fɔ ka mun fɔ Sogɛli ye o b'a danga parce que o bɛna taa si kɔngɔ la e mɔgɔ min b'a fɛ ka Asimi dɛmɛ bi i bɛ Malien min bɛ saya min bɛ sa bi o tigita la le seul coupable d'un Malien qui tombe aujourd'hui ni Malien den min ni bina bi Asimi de nɔ ni min fɛnɛ kisira bi a bonya bɛ Asimi de kan c'est lui le président de la transition Mama Diagoya a ka faso kanu a yɛrɛ côté o de y'a bila ka na depuis le 18 août Wage ka discours la Wage a tout dit Malien tɛ Mali kɔnɔ min tɛ Mali problème dɔn parce que M5 ma marifa ta an ma muru ta wa an ma ɔkɔliso jɔ an ma dɔgɔtɔrɔso jɔ wa an ma taa dugusi libéré an ye kumakan kelen de kɛ ka na boulevard la kuma ba la an ye Mali ko bɛɛ da kɛnɛ kan bon olu nalen sisan olu tun kan ka mun de kɛ ko résolu et Wage a été clair pendant leurs 5 minutes aw nana parce que tigɛna de bɛ yen aw nana parce que nin bɛɛ bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen donc an b'a bɛɛ dɔn anw bɛ o de kama o bɛ kɛ ni jɔn ye o tɛ kɛ ni yiri ye o bɛ kɛ ni Malien denw de ye n b'a f'i ɲɛna dɔrɔn hali sisan trophée minnu bɔra ka di a y'u di cogo la ye k'a fɔ ko a fɔra nin dira nin ma a y'a mun de kɛ n'a dira ma nin ye Mali problème ba dɔ ye n'a y'a ta k'a lajɛ ko Wage ka 5 minutes kuma a y'a bɛɛ fɔ o kɔrɔ u nalen nin bi kɔrɔ mais fɛn ma kɛ o parce que Malien ka laɲini ye mun ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de o kan ka na ɲɔgɔn nɛgɛ falise nka buta la o Malien ni surasi kɛ ne balima kɔrɔkɛ Ala ka hinɛ a la o ye surasi de o binna 2015 crise in kɔnɔna kɔnɔ mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ surasiw fɛ ka tɛmɛ ne kan mais maa min ko ni politicien y'u kanbɔ le 18 août ko ni dɔ y'i ta kan bɔ transition nɔfɛ an b'a kun tigɛ o ne b'o jama la mais 3 mois après depuis ye cabinet dayɛlɛ ka di IBK ma ne bɔra surasiw kɔ u bɛ yɔrɔ min na bi wa IBK ka cabinet o k'a datugu parce que an tɛ constitution kɔnɔ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tant que o bɛ yen mɔgɔ tɛ da surasiw la Malien den fɛn fɛn b'a dɔn k'i wulila ka M5 kɛlɛ kɛ tiɲɛ kan tant que IBK ka cabinet ka fonctionner i kan ka douter surasiw la moi je le dis haut et fort o ka kɛ fɔlɔ ye filanan tuguni aw nana 9 mois fɔlɔ ka aw tɛ fanga la parce que u tɛ fanga la ye jɔn ye Asimi ninnu les 5 colonels ils étaient vice-présidents ka jigin maintenant Bandaw de tun bɛ a ko 9 mois kɔnɔ ils n'ont rien foutu maintenant aw nana changement kɛ mais aw tila ka cabinet dayɛlɛ tuguni ka d'olu ma tuguni cogo di o cabinet ninnu wari de bɛ don u la 3 millions 4 millions o de bɛ don u la imagine Malien den joli bɛ yen bi kɔngɔ b'olu la i bɛ cɛ 100 ye kule la ta ou bien i b'u labɛnnen ye n'i k'u ma k'u ka i b'u don kaso la bi 1000 kama Bamakɔ yan olu de bɛ bi kule la ko vivre la transition mais o tɛ se ka kɛ o ye nkalon de ye o bi sini ma sini n'i ye coup d'état kɛ ninnu na o mɔgɔ kelen minnu bɛ yen ko vive Asimi patriote Asimi imperturbable Asimi ni sinikɛnɛ i b'o mɔgɔ kelenw de ye o Maliki nɔfɛ ou bien o kalifa nɔfɛ donc pour que o kana kɛ an bɛ min fɔ Asimi ninnu ye aspiration du peuple c'est quoi? C'est la sécurité. Quand on attend le militaire, quand on attend le porteur d'uniforme, c'est la sécurité. Sécurité fɔlɔ an bɛ fɛ n'an wulila dugu kɔnɔ don o don an k'a mɛn u ye dugu dɔ récupérer et en même temps an k'a ye surasi mobili ka ca dugu kɔnɔ ni V8 ye quoi V8 les V8 filmés là on veut pas les voir
o ye mun ka mun de dogo foyi man ka dugu k'a bɛɛ latunu bi k'a kɛ mun ye k'a kɛ mobiliw ye ambulansiw mɔgɔw bananen don k'a kɛ fourgonnettiw ye minnu bɛ ka balo lataa wɔcɛw kɔnɔ an b'o de fɛ les jours que don o don an bɛ wuli an bɛ to k'a mɛn ko sini hier l'armée a récupéré Farabougou avant-hier l'armée a récupéré Maribougou an mago n'o daminɛna u bɛ ɲinɛ min kɔ boulevard tɛ o n'i ma kɔlɔsi sɔrɔsiw ka da de an bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu ka da de la an tɛ taa boulevard la o sɔrɔsikɛ min caporal ye lakuru min b'an ka carré kɔnɔ dɛ an bɛ t'o ba de ta k'o kɔrɔ ta i ko an ye min kɛ jila la 99 Siribile Nungele 3e ye. Oui, baloko gɛlɛya na sira kan mɛn dan tɛ mɛn tigiya ministre bɔra a y'a ka point de presse kɛ le ministre de l'industrie et du commerce a ma i n'a fɔ balaw ni jadi bɛ Mali kɔnɔna na pratiquement a dama tugu la kosɛbɛ gɛlɛya na sira kan ko coronavirus kama ko de dɔ fara prix ka Mali kɔnɔ kelen a filanan je pense que ko conteneur balo bɛ bila fɛn minnu kɔnɔ ka na ko o dɔgɔyalen don diɲɛ kɔnɔ ka ni diɲɛma bɛ jago kɛ cogoya min na ka enchère kɛ produit de première nécessité kan ko donc ko nin facteur ninnu c'est-à-dire a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn balo bɛ ka gɛlɛya Mali kɔnɔ mais Mali semako tɛ c'est partout après u ka fromage dunna ninnu bɔra k'a fɔ ko non ko gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Burkina ko nin ye diɲɛ bɛɛ de gɛlɛya bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn k'an ka ban ɲɛ kolen ma k'a cilen don mais olu bɛ ɲina mun kɔ n'i ye Ivoirien bɛ mun sɔrɔ par jour ani Malien bɛ mun sɔrɔ par jour u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjalan ni baji misaliya la ni e ka nin bazin bɛ feere Mali la 100 a bɛ feere Côte d'Ivoire 20,000 mais a bɛɛ ye qualité kelen ye i b'a jate minɛ i b'a sɔrɔ e tɛ Malien a tɛ se ka nin bazin san 100 mais Ivoirien b'a a bazin kelen san Côte d'Ivoire 10,000 a tɛ fosi k'a la pouvoir d'achat ɔ bi bi in na Malien n'i y'an sigi 100 sarada 80 an bɛɛ bɛ balo ni dɔrɔmɛ 80 de ye par jour donc comment se fait-il que et puis en plus ni gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ tɛgɛ tɛ kunnamina na donc gɛlɛya ka kɛ Faransi ye a ka kɛ Côte d'Ivoire o tɛ Malien ka sira ye o an k'o de u ka buru d'an ma an ka dun donc moi je pense que gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi dɔwɛrɛ tɛ incapacité de don k'o sabu kɛ mun ye n bɛna parenthèse fitinin dɔ dayɛlɛ Office du Niger le grenier de l'Afrique de l'Ouest o de ma fɔ wa Afrique de l'Ouest bɛɛ ka jiginɛba mais comment se fait-il que une zone aussi stratégique à ce niveau-là ça tombe comme un château de cartes minimum an bɛ se ka san 20 kɛ kɛlɛ la mais an tɛ se ka 72 heures kɛ kɔngɔmuɲu na dɛ donc n'o y'a sɔrɔ hali Mali sɔrɔsiw bɛɛ de kun yɛlɛmana Office du Niger kɔnɔna na pour que paysans k'u ka sɛnɛ kɛ hɛrɛ ni baden na sɔnna u ka taa Thaïlandais malo sow ni faliw ka malo subventionné ka na k'a bɛ Maliens balo n'o ye n'u tun ye Office du Niger une zone aussi stratégique comme ça en termes de souveraineté alimentaire n'u tun y'o protégé Office du Niger tɛ bɛn sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛ kɛ malo bɛ kan u bɛ dɔ dun u b'a tɔ feere Maliens de tɔw ma hɛrɛ ni baden na on peut faire 20 ans kɛlɛ la mais mɔgɔ si tɛ se ka 72 heures kɛ kɔngɔ la non n y'o de fɔ parce que n'i banni t'a la ka girin walita nɔfɛ an bɔra société de production de la o an kun bɛ fɛn caman produit Mali kɔnɔ yan nɔ mais o débat wɛrɛ an ka société n'an ka entreprise u y'u filɛ koloti k'a da koloti avec les programmes d'ajustement structurel Banque mondiale ni FMI minnu imposé an ka jamanaw kunna Mali dɔrɔn tɛ parce que u ye gɔlɔgɔlɔ juru ta ka dɛsɛ ka juru sara k'o juru don forobaw ni villabaw ni voiturebaw la donc k'a kɛ lemuruba ye k'a bɛɛ u yɛrɛ n'u muso n'u denw d'a ma démocratie san 30 in kɔnɔna na donc ni dɛsɛr'i yɛrɛ kɔrɔ i ye juru ta jurumantigiw ko k'an ka société feere i ko ma taara o gɔngɔn de la CMDT ninnu Somex ninnu OPAM ninnu donc mais o ye débat wɛrɛ ye quoi ne bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn au lieu que ka taa malo subventionné à coût de milliards donc zone stratégique mun b'an bolo ko sɔnni i ka kale da sinɛni ɲɛna kungo kɔnɔ bamusokɔrɔni min b'i bolo so kɔnɔ k'i k'a da o ɲɛna au moins i kɔni b'o ye don o don donc Office du Niger ka bɛn nin cogoya in na anw tɛ se k'o faamuya cogoya si la alors que n'a tun protégera paysans ka malo tɛ jɛni en même temps u b'u ka sɛnɛ kɛ hɛrɛ ni baden na ne fɛ an ma yanni ka jigin i binyɔrɔ la k'i bɛ jigin i taliyɔrɔ la bamananw de y'a fɔ
ko donc kuma de donc n'i y'a ye an bɛ bi situation kɔnɔ fɛn min y'i talo n'an ma o ɲɔni ka bɔ yen fɔlɔ i bɛ tagama i sago la i bɛ se ka tagama i fɛrɛ ma c'est impossible situation dɔ de bɛ yen n'i ye mɔgɔw ka malo jenini ye ko k'olu bila situation dɔ kɔnɔ maliyɛn maa joli de déplacé don ka b'u faso kɔnɔ ka b'u sigiyɔrɔ la olu dɔrɔn tɛ dɛ u faw u baw u mɔkɛw u tulomasamaw wolola dugu min kan k'u gɛn ka bɔ yen nɔ olu bɛ situation jumɛn na an ko dɔ bɛ ka fara balo kan mais olu bɛ situation jumɛn na d'après Mélenchon tubabuw ka politique mɔgɔ dɔ don o maliyɛn miliyɔn 2 de déplacé la pour quel but pour quelle fin jɔn de bɛ k'i janto la olu bɛ balo cogo di e b'o kalama est-ce qu'il bɛ fɛn kalama la tailleur b'a ɲininka n'a bɛ fɛn kalama la. Bien sûr. Les réfugiés disent qu'ils ne sont pas assistés par les autorités. J'ai été voir les réfugiés au Burkina. An ko ko dɔ de bɛ k'a fara an ka bɛ min sɔrɔ k'a dun an sagoya la an fɛrɛ la ko dɔ de bɛ ka fara o kan an ko k'an bɛ ka maliyɛnw de défend an ko k'an bɛ k'an faso de makara maa min bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ka tɛmɛ e kan e de kan k'o hinɛ minɛ wa e kan k'a fɔ k'e bɛ jɔrɔ ni i yɛrɛ ka sini ko de ye tuguni dɔ bɛ yen nɔ o yɛrɛ tɛ sini yɛrɛ dɔn tuguni parce que kɔngɔ b'a la u bɛ ka baara kɛ insécurité sababu la n bɛ kɔrɔ région ye nɔ tant que insécurité ma na a ti ɲɛnabɔ c'est ça la pure réalité k'u ka baara kɛ k'u ka sɛnɛ kɛ ɲinan bɛɛ b'a dɔn ko san mana fana bɛ fitinin min nana minnu sera k'u ka sɛnɛ kɛ u ka balo bɛ ka jeni jɔnw fɛ faransi nana ni mɔgɔ minnu ye an ka jamana kɔnɔ k'an ka kuma k'an kana faransi tɔgɔ dɔn a la o bɛ se ka kɛ cogo di an faso kɔnɔ maa min y'i ka problème o e tɛ se k'o ta o tɔgɔ ma k'o fɔ terroriste jɔn b'u k'u former ne da m'a fɔ o yɛrɛ da bila n'a ka shérif da y'a fɔ télé la bɛɛ lajɛlen ɲɛna qu'il travaille avec la France faransi mago bɛ fɛn min na ka population minnu bɛ qui sont contre la partition du Mali pour la déplacer ka bɔ yen ka na se fo centre la donc olu sago olu mago bɛ o de la mais olu ni faransi tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ko faransi ka officialiser k'a fɔ ko o ni faransi de bɛ ka baara kɛ olu minnu ye marifa ta ko fɔ ka Mali tila ko olu ni faransi de bɛ ka baara kɛ ko fɔ faransi ka officialiser sinon territoire in ko faransi dɔrɔn tɛ se k'a maîtriser parce que ils sont du Mali olu wolola Mali kɔnɔ dɔw faw wolola u mɔkɛw wolola yan nɔ donc olu bɛ terrain maîtriser ka tɛmɛ faransi kan donc pour que faransi ka sago sɔrɔ Mali kɔnɔ fo u n'olu ka jɛ ka baara kɛ déjà k'u bɛ ka baara kɛ CESMA qui formera faransi de fait pleinement armée min tun bɛ sema bolo n'a tun bɛ ka Mali kɛlɛ n'a ye ni Musa Mara ka tagali la au mois de mai 2014 la donc n'o y'an ka 150 personnes faga CESMA qui faransi de y'a former k'an ka préfet da k'u kan tigɛ an kana fɛn fɔ faransi ma ko faransi nɔ t'an ka problème ye ko bi k'an ka faransi gɛn ko ce n'est pas la priorité k'an ka préfet da k'a kan tigɛ a faso kɔnɔ k'a bɛ k'a faso défend n ka sous préfet k'a da k'a kan tigɛ faso kɔnɔ an balima minnu tora la n'an k'olu hinɛ minɛ jɔn de b'u ka kɛlɛ k'u ye an ka tila k'an ka problème déplacer ko an kana ɲɛ jɔ maa min kɛra an ka problème sababu yɛrɛ ye tuguni ale de donna n'a ye kuma kɔnɔ ne ma don n'a ye donc il va répondre à ça c'est une obligation donc f'an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ min Tu racontes n'importe quoi. merci beaucoup je raconte n'importe quoi selon toi tu as raconté aussi des bêtises donc i ye ɲininkali min kɛ fɛn min ye gɛlɛya nati parce que minnu tun bɛ balo u yɛrɛ wɔsi la insécurité b'u dɛsɛ k'u ka balo kɛ u fɛrɛ ma san mana ɲinan bɛɛ b'o kalama minnu ye dɔɔnin sɔrɔ bɛɛ b'o kalama et puis an b'a dɔn fana minnu bɛ k'a fɔ ko ka prix nɔgɔya an yɛrɛ ka produit minnu bɛ sɛnɛ anw fɛ yan minnu b'a la ko k'a nɔgɔya état bɛ engrais di minnu ma juru la fo an kana ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ sira in tɛ k'a ka di ni cogo min k'a bɛ ten baara sira dɔ de bɛ yen état bɛ engrais juru don maa min na k'i ka ci kɛ ni ci ma ɲa e bolo san mana sisan dɔw ka sumanw tiɲɛna o mais juru min bolo o b'a sara a sara cogo de la o bɛ se k'a sɔrɔ kɛ o cogo la siɲɛ wɛrɛ n'a ma a ka ku dɔ fara a kan sɛnɛ ma ɲa état ma apport foyi kɛ pour que don n'a nataw la ni prix ko k'a bɛ yɛlɛ maliyɛnw kana tɔɔrɔ a karisa an tun ye engrais d'i ma 12500 an bɛ 2500 bɔ a la k'a kɛ 10000 pour que i ka prix kana yɛlɛ état b'o charge ta mais o tɛ kɛ an kan ka kɛlɛ kɛ o nɔfɛ minnu bɛ ka malo sɛnɛ n'u ka malo bɛ ka tiɲɛ fɛn fɛn ka malo tiɲɛna bi k'a fɔ k'u ye ji de ta office kɔnɔna la ko ka baara kɛ ni o malo k'o malo in baara a ji juru b'a bɛɛ la u b'a sara cogo di u b'o sara cogo di donc o ka tila ka sɛnɛ kɛ ka dɔ sɔrɔ o la o b'o feere ka prix la cogo di donc ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya ju bɔra fan min na f'an k'o de ɲini k'o dɔn k'o de soigner n'o ma soigner foyi tɛ yen. An bɛ segin ka na Djibril Lakine fan comme a été placé u ta fan kalo tile 15 tɛmɛnen yɛrɛ an ye vidéo dɔw ye bɔlɔlɔ sanfɛ effectivement min na Moti kɔnɔna yɛrɛ la an bɛ k'a ye muso dɔw bɛ ka balo farine nɔninen dɔrɔn na k'a di denw ma
transition mɔgɔw jɔyɔrɔ est-ce que u jɔyɔrɔ bɛ yen nin yɔrɔ de la n bɛ maliyɛn bɛɛ interpeller ka bɛɛ interpeller mun na yanni n ka don la n ye fili dɔ kɛ n ka kuma tɛmɛnenw kɔnɔ n ko jila tɛ disa de don junior ka 2019 trophée tali fɛn na u gagné mɔgɔw taara jila ba ta ka disa ba ta k'a sankɔrɔta ni i ye kuma min fɔ sisan déplacer ka fɛn i t'a juguya dɔn k'i to k'a ye réseau kan le 30 octobre je crois que acteur média yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan anw taara tile déplacé minnu bɛ Kalabankɔrɔ anw taara tile o kɔrɔ ye depuis sɔgɔma fo wula an n'u ka baro kɛ an ka dumuni tobi an n'u ka jɛ k'a dun a yɔrɔ la n bɛ Imam Jara fo u ka ministère ye 7 tonnes bila ka taa a donni kelen ma k'an ka tile kun cɛ n'a ye n bɛ yɔrɔ min fɔ maliyɛn hali bi an bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ min na c'est comme kuma min bɛ ka fɔ nin ye tan maliyɛn ma maliyɛnya yɛrɛ faamu sinon an tɛ se hali Burkina ma ou bien Côte d'Ivoire ma jango ka se fo Faransi an bɛ dan yan parce que Mali problème n'a solution n b'a fila fɔ ɲɛna fɔlɔ kaso tun tɛ Mali kɔnɔ yanni tubabu ka na mun na parce que n'i kun ye fili kɛ e tun bɛ dugu bila i yɛrɛ ye n'i ye dugutigi ko kɛ i bɛ dugu bila n'i filila i bɛ foroba ɲɔ i bɛ foroba tɔgɔ tɔ filɛ kɔnɔ foroba foro i b'o sɛnɛ a bɛ bila foroba jigiɲɛ kɔnɔ bi bi in na fɛn wɛrɛ kelen wɛrɛ tun man ka ye o bɛ Mali la bi o e de la ka taa ko sunsun dɔ tun bɛ ni dunan nana i bɛ taa bila dugu dɔ la o tɛ yen hali sisan ne bɔra Dili ya même pas 2 mois ne bɔra Dili j'ai été logé n taara jira k'an min k'an da yɔrɔ k'an si yɔrɔ k'an fɛn bɛɛ dɔrɔn mɛ maa bɔ mais Bamakɔ e bɛ se k'a bila i kun na cogo di wagati min na étage baw bɛ yen anw ka député anw ka soi-disant député o CNT mɔgɔ aw ko don aw bɛ miliyɔn ta la wagati kelen min na o wagati kelen de la aw balima dɔ aw n'u bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen aw ma se ka t'olu kelen kelen ta ka bɔ sununkun sanfɛ ka t'olu mara aw fɛ yen aw minnu b'a la bi ko mɔgɔ ka gɛlɛya kun aw bɛ ka miliyɔn ta donc n bɛ maa fɔlɔ min interpeller o y'olu ye olu de ko k'u bɛ Mali dɔn k'olu bɛ Mali kɛlɛli kama u bɛɛ kan ka kɛ Mali kama bi au lieu que u ka taa miliyɔn di ou bien ka taa 100,000 di sununkun kan dɛ u ka taa déplacer ninnu dɔ ta ka mara u fɛ yen u yɛrɛ bɛ min dun olu k'o dun parce que olu de ye ninnu dɔw kɛ déplacer ye bi sinon IBK bɛ bin wagati min na a y'a sɔrɔ kɛlɛ ma se Segu an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kɛlɛ kuma se Segu awɔ mais kɛlɛ bɛ Segu n m'a fɔ ma Segu ma dɛ 2018 o y'a sɔrɔ an bɛ jumɛn fɔ la Sogolo ni Mundoro yɔrɔ jumɛn anw ka kɛlɛ la anw bɛ minnu tɔgɔ fɔ anw bɛ Sogolo Mundoro Ogosabu anw tun b'olu de fɔ olu ye Mopti de ye anw b'olu de fɔ olu duguw de cira donc bi bi in na ni n bɛ k'a fɔ n ko Segu dɔrɔn tɛ n ko Kulukoro b'a la bi an bɛ yɔrɔ min na o tɛ tiɲɛ ye ayi olu yɔrɔ to yen IBK ayisa ayi yan tɛ o régime parce que i b'a dɔn ne bɛ ka fɛn dɔ de ɲini an wulila de k'an ka na hakilinata fɔ pour pouvoir aider nos populations n ye faamuyali kɛ o pour pouvoir apporter des propositions à ces gens là n bɛ k'o yɔrɔ de fɔ c'est l'autre sinon ale m'o fɔ ɲɛna o ayi n bɛ ka yɔrɔ min fɔ ne bɛ ka yɔrɔ dɔ de f'i ɲɛna journaliste m'o fɔ ɲɛna o e bɛ ɲuman de fɔ ne bɛ ka kɛlɛ dɔn ne bɛ ka ka kɛlɛ dɔn n bɛ Taruba ka kɛlɛ dɔn n bɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ ɲɛna ne bɛ ka yɔrɔ min fɛ ɲɛna e Mala bi ne bɛ ka yɔrɔ min fɛ ne bɛ CNT kɔrɔ ne bɛ wele téléphone na n ko taa Kalaba i ka taa déplacer dɔ ta i k'a den don école la i k'a sara 2000 i k'u ta i b'a kɛ o bon n'o fɔli kɛra bi o man ka kɛ problème ye o ne ka m'o yɔrɔ de ma bi olu de bɛ ministre minnu bɛ yen information di cogo la f'an k'a dɔn fana k'a fɔ IBK tile la situation kelen tun bɛ fan kelen min tun bɛ yen a bɛ fan bɛɛ n bɛ ka yɔrɔ min fɔ i tun bɛ Mopti de mɛn e tun bɛ jumɛn yɛrɛ mɛn an tun tɛ dialyse yɛrɛ ko mɛn kosɛbɛ dɛ an tun bɛ fulaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛko kuma de mɛn fulaw ye dɔgɔnɔw ka dugu ci dɔgɔnɔw ye fula ka dugu ci an tun b'o de mɛn hali terroriste kun dara mun na an kun ɲinɛna hali bi aw ye kumaba fila fɔ o ye ne ka kɛlɛ ye o mais bi bi in na o kuma man ka fɔ Mali kɔnɔ bilen parce que n'an bɛ bɛn ɲinina bi Mali ye bɛn daminɛ ka ban mais an ma ɲɛ pan bɛn kunna de anw jɛra ni Musa Atayer ye an ka jeunesse ministérielle la yɔrɔ min na an bɛ bɛn de kɔ CNT vice président ya k'o di sema mɔgɔw ma yɔrɔ min na mais n'anw tɛ bɛn kɔ an b'o kɛ yan mais aw b'o ku ka tila k'aw yɛrɛ kɛlɛ cogo di Tayiruba ma deli ka mɔgɔ da k'a kan tigɛ yan o a dialogue mun de kɛra ayi mais o bɛ kɛnɛ kan o bɛ kɛnɛ kan a tɛ ne MLA mɔgɔ tɛ ne Ngame de fɛnɛ ma e fɛnɛ ma mugu ci mɔgɔ la yan les 10 les 11 12 juillet ou bien
mais i bɛ ka b'a ka cabinet kɔnɔ bi b'u bɛ yala la c'est juste pour te dire aw yala la dɛ kara de bɛ bɔ b'u kɔ hali ni kara b'a kɔ a kɔni bɛ yala la a fɔra k'a ka na ayisa n bɛ ka yɔrɔ min f'i ɲɛna il faut savoir an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ka sariya fɔ an bɛ ka fɛn dɔ fɔ sariya bi na mun na ne bɛ Asimi jalaki Mali de danaya da Asimi kan Asimi kelen de y'i sigi 121 personnes ale de m'a décidé wa e b'o dɔn ne b'o dɔn o yɛrɛ ka cɛ ka bɔ ye o ye 9 mois fɔlɔ ye 9 mois filanan jɔn y'a kɛ coup d'état fila san kelen kɔnɔ mɔgɔw ka tila ka jɛn e bɛ mun kɔ hali bi o ye danaya dan ye dɛ ni Asimi ko bi sariya bonyali bali an k'o kuma in bila sa parce que Asimi hali Buwe minɛ k'a datugu bi mɔgɔw ko tigre bɛ min bi donc moi je pense que Buwe minɛ k'a datugu justice de y'a datugu ayi danaya min dalen don autorité ninnu Mala an ma jɛn n'o yɔrɔ ye Mala autorité minnu bɛ yen k'a fɔ ko danaya da don k'an bɛɛ jɛlen se de t'a ye an mago bɛ élection Mala i ka fili Mala min yɔrɔ f'i ye bi i ka fili o yɔrɔ ye e tɛ ne ni Nord cɛ o tɛ tiɲɛ ya ni ne taara bi ko n bɛ taa fara Kufa ka jama kan e bɛ se ka ne balala a se tɛ ɲɛ ya donc kana na ne bila o sira kan ko ne sɔnnen tɛ mɔgɔ bɛ Bamakɔ yan bi o de la n b'o fɔ aw ɲɛna bi cɛ o cɛ i b'a la ko soutient la transition quand tu dis à quelqu'un qui est à Bamako qui dit la vérité ou bien qui dit son avis a b'a hakilina fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛ minnu bɛ fanga la ne ko k'o ye fasoden jugu ye n'i y'a poussé e de ye fasoden jugu ye parce que a tigilamɔgɔ i b'a bila ka taa fara jugu yɛrɛw kan o de la n y'a fɔ an kana ɲinɛ an jugu yɛrɛw kɔ anw n'an jugu yɛrɛw bɛ si la bi anw n'an jugu yɛrɛw bɛ ka baara kɛ n ye filasi t'aw ɲɛ n ye ministre de la jeunesse fɔ aw ɲɛ a bɛ yen cogo min na ka tila ka CNT mɔgɔw fɔ an ɲɛna minnu bɛ yen u y'an ka e ye mɔgɔ 100 nin fɔ o kɛra jɔnni fɛ MLA tɛ wa MLA tɛ CMA kɔnɔ wa Musa Agata yɛrɛ ye jɔnni ye voilà MLA porte-parole tɛ wa a ma taa fɔ hali Faransi kelen in na wa ko olu de y'a u ka indépendance fêter hali ɲinɛ u m'a fêter yan o bɛɛ ma kɛ yan mais e bɛ se k'i to o ma cogo di k'e bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ Bamakɔ yan e ni min bɛ se ka sigi plateau kelen kan e ni min bɛ se ka dumuni kɛ e ni min ye furuɲɔgɔnma e n'o ye jɛɲɔgɔnma ye aw de kan ka jɛ bi ka Asimi soutenir ne k'o ma k'o ye fasoden jugu ye ko parce que k'o bɛ k'a fɔ Asimi ye bi k'a kan ka taa kɛlɛ la front na non mais i b'a fɔ a ɲɛna de a kan ka kɛ cogo min na i hakilina n'a hakilina Mali bɛ jɔ de kan parce que Mala b'a dɔn ne ka fasoko ye min ye ne bɛ Mala ka fasoko dɔn wa ne bɛ Tayiruba ta dɔn ne bɛ fɔ plateau in de kan a ka ko kelen de faamu chance ma da bɛɛ ma maliyɛn bɛɛ ma bi ka n'i sigi ka anw lamɛn mais a dira anw saba min ma an si hakilina tɛ kelen mais an bɛɛ maliyɛn wa an bɛɛ kuntilenna ye maliyɛn ye an bɛɛ ye kɛlɛ in source ye wa ni tiɲɛni kɛra transition tɛ Asimi tɛ dɛ n'a tiɲɛna e Mala b'a la Tayiruba b'a la Tayiruba i b'a la bi i b'a la sini i ye MK de ye ayi non an kɔni jija dɛ a bɛ jɛ n'a ye e tɛ MK ye wa ayi non i ye M5 kɛlɛ kɛ wa i m'a ça c'est des détails non détail tɛ a ka jɛ n'a ye a ye M5 kɛlɛ kɛ e y'a kɛ wa ne y'a kɛ wa anw effectivement je suis d'accord bien sûr débat je suis désolé mais débat extrapolé là à plusieurs niveaux entre Francis ka kuma na c'est juste une parenthèse et Francis kɛlɛli la politique de la France en Afrique mais liburu sɛbɛn a kan Mali le procès permanent mina o nka position b'a kɔnɔ ayi mina o c'est extrêmement important parce que peut-être e t'a dɔn danger min don ne b'a dɔn quoi n'u y'a mangoya ni kɔle i la ka ban o y'a bannen de ye quoi o kɛra 2009 Mali le procès permanent ma position par rapport à la France a b'a kɔnɔ au bɛɛ k'i bɔ a la France c'est l'ennemi structurel de l'Afrique hali ni ma taa misiw mi yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen bamananw ko ten ko ni misibilen y'i fa faga n'i ye sogobilentigi natɔ i b'i yɛrɛ ɲini mais on peut pas combattre l'impérialisme et soutenir un gouvernement corrompu en Afrique o de ye incohérence ye nin kɛlɛ in c'est une question de domination depuis Ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli a tɛ ban o intervalle kɔnɔna na ni maliyɛnw ma ji sɔrɔ k'an min ne bɛ Macron de ɲininka wa n bɛ Asimi de ɲininka n bɛ Choguel de interpeller o kɛlɛ kɔnɔna na ni maliyɛnw ma kalan ne bɛ Macron de ɲininka wa n bɛ Asimi ni Choguel de interpeller parce que an ka impôt miliyari 2000 ni miliyari 50 in a b'olu de ka bila la k'u k'an kalan k'an lakana k'an lafurakɛ donc n'u dɛsɛra o bɛɛ la ka mɔgɔw braquer ka soci kala da dabi kun kɔngɔ banna Faransi de don minɔgɔ banna Faransi de don bo banna Faransi de don worokarlen bɛ ka su sama Faransi de don on appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle ne tɛ sɔn yɔrɔnin de ma c'est pourquoi ne ko bi bi in na école den
350 000 enfants minnu tɛ ka taa école la fɛɛrɛ ka kɛ u ka taa école la o tɛ bila ka sini kɔnɔ o tɛ tɛrɛmɛ balo prix bɛ ka gɛlɛya don o don fɛɛrɛ bɛɛ ka tigɛ dɔ ka bɔ a la o tɛ bila ka sini kɔnɔ o tɛ bila ka faransi ka taali don kɔnɔ voilà un peu ma position donc transition a y'a fɔ bɛɛ bɛ k'a soutenir mais soutien ka ca bamananw ko ten ni nin ma tiɲɛ f'i ɲɛna i b'i jugu sara a ka tiɲɛ f'i ɲɛna n'o ninnu kɔrɔfɔli n'o de bɛ kɛ pro français n'o de bɛ kɛ fasoden jugu ye o kɔ an kɔni b'o la sa fo fini bɔ nɛrɛ bɔ dɛ parce que an tɛna dabila voilà donc c'est pourquoi ne ko Choguel bi pour l'intérêt supérieur du Mali Choguel doit rendre les tabliers a yɛrɛ kan k'o conclusion tirer a yɛrɛ parce que kalo 4 communication propagande matraquage médiatique ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ dɔ kɛra jajiri fasala tɛ donc Choguel kan ka nin conclusion bɛ tirer an ka mɔgɔw ɲini sɔrɔsiw ani technocrates des personnalités neutres olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement kɔnɔ CNT ka élargi an ka transition si prolongée avec des préalables an ka o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye hakɛto bɛ nin ka salamu alaikum ok an b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don aw ka jɛmukan de la toujours sujet politique bi an bɛ ka kuma fɛn min kan o ye jamana gɛlɛyaw ye Mala teliya la an bɛ nin fan fɛ solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin solution fɔlɔ min bɛ ni ne b'a proposer ni maliyɛnw sigilen don n'a ye k'a fɔ ko an minnu bɛ ka nin fɔ nin k'an mago ka gɛlɛya la k'an bɛ fɛ réellement o situation kɔnɔ k'a ka bɔ ni état bɛ fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka baara in k'a kɛcogo ɲuman na u ka état de guerre ka Mali bila o n'an bilara o la o don de i bɛna dɔn k'a fɔ maliyɛn ye wara ye nin kɔngɔ ninnu mɔgɔ b'a fɔ ko kɔngɔ tɛ ale ni ne la yan n'an bɔra an bɛ sɔ makɔrɔni san gudɔrɔnda la san 40 o se b'anw ye k'o kɛ bi Bamakɔ yan mais donc o min filɛ nin ye n'u ye Mali bila état de guerre la kelen an mago bɛ 540 milliards min fana n'u y'a kɛ subvention ne tun tɛ fɛ o k'a ka ye o tun k'a don état de effort de guerre de sira fɛ donc n'an bilara état de guerre la sisan d'accord ka prix carburant min bɛ yen anw fɛ yan bi yɔrɔ prix est libéral aussi total prix ni Shell prix ni Yara oil a si prix tɛ kelen wa duuru bɛ naani fara a bɛɛ litre kan an bɛ ka opérateur de télécommunication fɛn fɛn bɛ anw fɛ yan i Orange o i Movo i Telecel o wa unité 5 francs ou 4 francs ou 8 francs u k'a fara a bɛɛ unité kan an mago bɛ fɛn min na pour que kɛlɛ in ka ban a wari san kelen ka jan an bɛ wari min sɔrɔ a kɔnɔ an mago bɛ équipement fɛn o fɛn na k'a di an ka militaires ma k'o bila condition na k'o morali k'a di o ma dumuni ale yɛrɛ ɲuman na an ka balo bɛ se ka san o la pour que k'an balo kɛlɛ in mana ban a ka ca Ala fɛ a bɛ ka balo ko yɔrɔ min jɔra Office du Niger projet baden bɛ a kama e filɛ k'o yɔrɔ min fɔ nin caman donc a bɛ se ka o baara yɛrɛ nɔgɔya an bolo parce que ni gɛlɛya nana ne yɛrɛ kan sa ne ye n ka boutique datugu a bɛ se ka kɛ don n'a nata la moi je vais travailler à l'Office du Niger pour que ka n balimaw bɛ se ka balo cogo min na ni sɔrɔ ye ne yɛrɛ b'a applaudi donc o ye proposition dɔ ye proposition filanan ye jumɛn ye an ka da i ka fɔlɔ in na fɔlɔ e filɛ k'a fɔ ko ka musakanin minnu fara pour que ka yalima est-ce que maliyɛn fanba bɛ jɛ n'o ye maliyɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ an bɛ waati min kɔnɔna la a ka gɛlɛn côté dɔ fɛ maliyɛn fɛn kɛ ka tɛmɛ nin kan Orange tun bɛ fɛn qui 5 francs min tigɛ an ka fɛn na répondeur kan maliyɛn tun payait est-ce que maliyɛn san tɛ jɔn tun b'a plaigner réellement k'a fɔ réseau sanfɛ k'a bɛ bɔ k'a plaigner a la kɔsa in na u bɛ milliard de bin Sotelma ni Malitel kan ani Orange kan plus de 170 milliards imagine o ko in gansan kama donc o 170 milliards min filɛ nin ye n'a kun ka reverser ninnu kun dɔrɔn a ka na trésor la an mago bɛ minɛn minnu na an mago bɛ hélicoptère caman na donc ni Ndola bɛ ka attaquer mɔgɔ ka sɔrɔ yan automatiquement bɛ kan dɔ ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ hélicoptère bɛ yɔrɔ min na o ka taa kɛlɛ neutraliser yanni a kana tiɲɛniba don mɔgɔ donc o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye f'an ka bɔ mɔgɔ ko kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ mɔgɔ soutenu kɔnɔ an ye maliyɛn de f'an k'a dɔn k'a fɔ anw bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ anw bɛ ka mun de kɛ ni avantage bɛ ka se an lamɛnbagaw ma an baro kɛ ɲɔgɔn ma anw si man ka bɔ kabile kelen kɔnɔ
an bɛɛ kan ka to kadiri kelen de kɔnɔ n'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na o de ye anw bɛɛ ma wajibi nos émotions la nos sentiments la an ka se k'o da kɛrɛfɛ ka Mali de kɛ an ka lajɛfɛn Mali bɛ kɛ lajɛfɛn ye jumɛn na ni e ko bi ko e tɛ Choguel fɛ moi je n'aime pas Choguel non plus mais baara min bɛ ka kɛ ne bɛ mɔgɔw dɔn ni ala cɛla la u ma lafiya sɔrɔ nin 8 ans in kɔnɔ ka tɛmɛ nin wagati in kan bi an ka Kidali sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ mun y'a kɛ la politique est faite des jeux et des enjeux u bɛ fɛn dɔ to yen fɛn dɔ kama fɛn dɔ bɛ na i kan diyagoya la i b'o neutraliser cogo wɛrɛ la mais n'an y'a ye k'a fɔ ko ko tilennen de don o kuma in o ye anw de bɛ ka mɔgɔw pousser ka taa fili la donc e ye situation dɔ fɔ ne tun bɛ ka situation dɔ fɔ nous avons des connaissances à travers le Mali ale dɔnbaga baden bɛ kɔrɔfɛ e dɔnbaga baden bɛ kɔrɔfɛ Gawokaw bɔra ko ka san joli di transition ma san 20 e ka fisa n'olu ye malidenya la ne ka fisa n'olu ye malidenya la Kayikaw ko san 5 ne n'ale jumɛn ka fisa n'olu minnu bɛ k'o fɔ ye bi fo an k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ olu de lamɛnni kama olu ka laɲini ye min ye fo anw de ka se k'o sama k'o di olu ma Assimi est président par accident mais aujourd'hui il est condamné à assurer pleinement que l'impérialisme ne peut pas passer avec les corrompus. Au contraire, l'impérialisme et les corrompus partent ensemble. Ibeka était plus corrompu. Qui t'a dit ça? Tu es en train de mal interpréter mes propos. Si j'ai pas dit ça. Je dis on ne peut pas combattre l'impérialisme et soutenir un régime corrompu. Donc, quel régime est corrompu au jour d'aujourd'hui? Tu n'es pas là pour me poser des questions. Si, monsieur Guigny, ne ka solution fɔlɔ ye jamana ka trésor wari c'est comme an ka impôt bɛɛ lajɛlen Taruba y'a fɔ cogo les 2550 milliards la a bɛɛ se maa o maa ma kalo sa o kalo sa u k'a daminɛ a sanfɛ mɔgɔw la Assimi yɛrɛ la fɔlɔ Assimi ka famille 5 ɲɔgɔnna ta a ye 50 bɔ a ka salaire la cogo min na k'o kɛ forage ye a ka 25 fɛnɛ bɔ a ta la k'o ɲɛsi déplacer dɔw ma dɔrɔn k'olu ka loyer bɛ Bamakɔ a tɛ se ka ban ou bien ni son dɔ bɛ se ka jɔ rapidement k'olu la loger u ka bɔ école kɔnɔ ka bɔ sunuma susun sanfɛ n'ale y'a daminɛ a mana bɔ ale la Choguel ka jigin ministre bɛɛ lajɛlen fo ka na se CNT mɔgɔ fɔma yɛrɛ kelen ka 4 ta yaya fɔma ka faso ko ka bon bɛɛ le cerveau o jɛra a sara kɔ ka di victime ma déjà ka ban Nusar fɛnɛ bɛ k'i se kɛ bɛɛ b'o kalama hali dɔ min kun pɛrɛnna u bɔra ka wari bɔ sisan Imam Jara y'a dafa tɔ minnu bɛ yen dɛ u bɛɛ ka déplacer ne bɛ fɛ les 26 Kalabankoro 26 dɔrɔn de bɛ yen 26 familles dɔrɔn de bɛ yen donc ministre yɛrɛ dun ka ca n'o ye o ye kelen ye o n'u ka délégation mana fara ɲɔgɔn kan CNT ça fait 121 membres Jaw yɛrɛ bɛ Kalabankoro ye donc Jaw ka taa a bɛ se ka minnu fara a yɛrɛ kan u ka nin famille ninnu déplacer k'u la loger den minnu sera école la taga ye k'olu bila ka taa école la o ne ka fɔlɔ ye filanan maintenant anw minnu bɛ Faransi Mali pour contre il faut savoir que la France d'abord n'a jamais eu d'amis et n'aura jamais d'amis. A y'o de fɔ il a des intérêts anw b'o dɔn anw y'o dɔn bi la ko tɛ o m'anw bali ka bɔ d'abord jumɛn kɔnɔ fɔlɔ exploration u nana ka na an lajɛ de fɔlɔ u tilala lajɛni na u nana ka na an kɛ jɔn ye an bɔra jɔnya éliminer na u y'a kɛ colonisation ye k'an diyagoya ni marifa ni fɛnw ye u tilal'o la maintenant u bɛ néocolonialisme de la comme an bɛ k'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka hakili marali kɔngɔ in dɛ kɔngɔ min bɛ ka fɔ bi ni Taruba ni Mala yɛrɛ n'an bɛɛ bɛ k'a fɔ insécurité min bɛ ka kɔngɔ ladon an kan dɛ o fɔlɔ in ye min ye anw t'a dɔn maliyɛn yɛrɛ ye min ye maliyɛn yɛrɛ ye fɛn damadɔ de ye n b'o fɔ aw ɲɛna bi maliyɛn fɔlɔ un peuple un but une foi maliyɛn tɛ wolomali don an ni ɲɔgɔn cɛ ne ma se ka Bamakɔ yan anw minnu bɛ si ɲɔgɔn kan yan anw ma ɲɔgɔn ku Assimi tɛ lafiya ɲɔgɔn ku in o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi kuma in tɛ c'est pas les propos c'est les actions qui comptent ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan ne ko n ko ne taara ni n ka association ye ka taa tilen déplacer ninnu kɔrɔ a donni ma k'u la nisɔndiya u ye dɔn kɛ mɔgɔ ye cɛkɔrɔbaw yera kɛnɛ kan minnu ko depuis ale ye denmuso ka mariage a bɛ san 10 bɔ ale ni dɔn cɛ mais ale ye dɔn k'o kɛnɛ kan imagine ni association fɛn fɛn ko k'a bɛ fɛ ka transition in dɛmɛ n'o bɛɛ lajɛlen b'o kɛ est-ce que an bɛ taa ne y'a kɛ mɔgɔ ma ne féliciter ka caya mais maa si ma sɔrɔ Assimi ka di min ye o Assimi man di min ye o Choguel ka di min ye o a man di min ye o min sɔrɔla k'a fɔ ne ma anw ma ko nin baara in ye baara kolo ye
donc an tɛ kuma dabila an ka kɛ baara ya donc o ye solution filanan ye an ka commentaire n'i y'i ka commentaire kɛ k'i to i ka commentaire kɔnɔ mais baara dɛ an ka ɲɔgɔn minɛ baara ma Asimi yɛrɛ filɛ nin ye bi fourage ni min bɛ ka fɔ bi kasoladonko min bɛ ka fɔ bi n'o bɛ ka diya mɔgɔw ye a k'a jija ale yɛrɛ ye mun ye n'o ye surasi ye o wale ka daminɛ. Bon ne tɛna an ka solution fɔ ne bɛ tɔn mun na Espoir Mali Kura an ye document dɔ dilan à peu près page 40 ni kɔ donc o de ye ne ka position ye n tɛna n da don a bɛɛ la ka détail mais bakuruba la a y'a fɔ ko ka état de guerre déclaré Espoir Mali Kura de ka proposition don an ye point de presse k'a kan an y'a document publié il y a 1 mois de cela a document bɛ kelen a filanan an y'a yira k'a fɔ Mali ni Algérie dankun b'a ni ɲɔgɔn cɛ frontière à peu près kilo 1,500 ni dɔɔni donc Algérie ni Mali puissance sous-régionale do Mali ni Algérie bɛ se k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka nord stabiliser en même temps Mali k'i tɛgɛ bɔ partenariat stratégique wɛrɛw nɔfɛ i n'a fɔ Russie ani Chine pour que an n'olu bɛ se ka baara kɛ o y'anw ka position ye en même temps an y'a yira k'a fɔ les états n'ont pas d'amis non que des intérêts i n'a fɔ a fɔ cogoya min na donc hali ni contrepartie ni Mali ni Russie bɛ baara kɛ a ka kɛ état à état ye c'est pourquoi Abdoulaye Diop taara u y'a yira k'a fɔ Wagner o ye parenthèse ni dɔ de ye mais a ka kɛ état ni état ka convention signé ni ye garantie b'o de la protection b'o de la en même temps nin jamana ninnu si tɛna Mali kɔnɔ pour nos beaux yeux Sergei Lavrov a y'a fɔ a ka point de presse la Russie Abdoulaye Diop tagalen il dit u ka entreprise n'u ka société n'u ka multinational bɛ labɛn na ka na baara kɛ Mali kɔnɔ n'a tɛ ɲɛ mun kɔ n'u y'an ka dugujukɔrɔ nafolo bɔ i n'a fɔ sanu ani nɛgɛ ani nafolo wɛrɛw a ka traité Mali kɔnɔ yan nɔ a ka kɛ ka barajiw jɔ walasa ka emploi créer à plusieurs niveaux donc c'est un gros document peut-être n'an lamɛnbaga minnu mago b'a la u bɛ se ka Actuel Media mɔgɔ écrit an b'a ci u ma u b'a kala c'est extrêmement important c'est détaillé solution filanan bɛ ne bolo ne yɛrɛ ka hakilila ye moi je pense que blocage politique dɔ bɛ na Mali kɔnɔ bi c'est quoi c'est que san bɛ k'an gosi an bɛ k'an yɛrɛ gosi donc il faut tout faire pour que le Mali ne soit pas isolé sous-région kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ donc o dynamisme gouvernement kan ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ta walasa k'o bali o de kan ka kɛ bi ne ka faamuyali la en même temps inclusivité parce que Asimi yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma na ko inclusivité o kɔrɔ mɔgɔ si tɛna to kɔ Mali ko la fo ni e yɛrɛ mun bɛ fɛ ka to kɔ donc fɛɛrɛ ka kɛ pour que les forces en présence o kɛra parti ye o kɛra syndicat ye o kɛra société civile ye o consensus minimum ka sɔrɔ pour que an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma et sauver l'essentiel o de ne ka hakilila ye bi a ko la mais ɲɛ bɛ tagabolo min na nin gouvernement in na sous le leadership de Choguel Kokala Maïga ma da la k'a fɔ an bɛ sira sɔrɔ nin kan in kan. Kumakan laban min bɛ n bolo n b'a fɔ n ko autorité mɔgɔ ne b'u fo bi hali n'a sɔrɔ n'u foli ma deli ka caya donc u ɲana an terikɛ ma k'a labila u y'u ka effort kɛ donc Darkek ni Alusini Bakozi an b'u fo o la u yɛrɛ ye parce que maliyɛnw de don mais an kɛrɛfɛ mɔgɔw don donc n'an y'u fo o la an ye Kidali sɔrɔ an tɛgɛ la bi an ye Tesalit sɔrɔ an tɛgɛ la bi et puis kɛlɛkɛcɛw y'a yira k'a fɔ ni kɛlɛ ko don tubabuw t'olu ni cɛ y'a cɛ fɛn min y'u dɛsɛ kun bi o de bɛ ka tubabuw bila ka tile di an ka mɔgɔw ma ko bi ko anw bɛ se ka an yɛrɛ retirer ka se ka da aw ma an b'a fɔ k'u ka taa dɛ o kun k'u bɛ taa 2022 mais u yɛrɛ kɔnna il y a juste 3 jours u ye Tesalit kan ka tile di an ka armée ma mun y'a kɛ parce que baara de bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo la Tayiruba n'a ɲɔgɔnnaw ye parce que olu bɛ politique kɛlɛ la olu bɛ mɔgɔ kɛlɛ la même si je l'apprécie bien il faut que je le taquine aussi parce que n'an siranna ɲɔgɔn ye a bɛ gɛlɛya quoi donc faut que an k'a dɔn k'a fɔ kuma dɔw b'a ka kumaw kɔnɔna la c'est très important hali n'a y'a sɔrɔ n ma o kɛ d'a ma a la mais mɔgɔninfin n'aw nana débat la mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ f'i ka dɔ bila ka kɔnɔna ta de fɔ sinon a t'a bɔ a yɛrɛ ma donc merci beaucoup à vous donc min bɛ n fɛ k'o fɔ maliyɛnw ye fo an k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ de bɛ se ka mago ɲɛ an faso ye n'a tiɲɛna an bɛɛ bi école ko min fɔra ni école ɲɛna a bɛ ne kisi wari bɔli ma ka taa n ka wari dɔn privé la ko n denw ka kalan tiɲɛ b'a nkalon ni dɔgɔtɔrɔsow ɲɛna
o yɛrɛ occasion kɔnɔna la dialyse kɛ appareil minnu nana alhamdulilayi an bɛ foliba di autorité ma o la fana u ye o min kɛ o diyara an ye trop donc an tun bɛ sɛgɛn ni tirikitɔrɔkɔ min kɛ dialyse machine ɲinini na clinique ni fɛnw na bi o b'an yɛrɛ ka hôpitaliw la donc nin bɛɛ ye ala tanu de ye anw bɛ se ka mun de apporter davantage ne tɛna sigi ko Choguel y'a don tan a y'a bɔ tan mais n'a ye accord ko in daminɛ diɲɛ don min na aw bɛna ne mankan voilà merci n bɛ bɛɛ fo yanni n ka bɔ kuma la n dɔgɔ ye fili dɔ kɛ a kelen tɛ caman b'a kɛ n b'a fɔ k'o lakile a bɔra ka kuma laban min fɔ sisan ko ni a sera accord ma ale bɛ wuli a kama donc ça veut dire qu'avec assez Taïrouba ma bi ale bɛ ka accepter bon Taïrouba ta ye mɔgɔ ko bon e bolo bon e yɛrɛ bolo c'est pas vrai je l'ai soutenu pendant 5 mois tu racontes n'importe quoi j'ai pas dit ça je l'ai soutenu pendant 5 mois o de la n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ a ɲɛna Assimi non plus c'est le Mali o de la n bɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ non a lamɛnba ye ɲɔgɔn lamɛnba ye je pense que aw fila ta un exemple parce que aw kelen tɛ dɛ mɔgɔ 100 bɛ yen c'est le problème e bɛ a bagala Taïrouba ma bi aw ka mouvement fɛn fɛn bɛ yen n bɛ mouvement min kɔni dɔn k'a bɛ faransi ko kɛlɛ la ne m'a si ye k'a ni Choguel ye kan fɔ parce que déjà Choguel bɛ lot min na an bɔra ka IBK min gɛn ni mɔgɔ IBK kɛlɛ fɔlɔ aw y'a kɛlɛ mais Choguel ye IBK ka ministre kɔrɔ de ye donc ça veut dire que aw n'a kuma bɛn donc bɛnni bɛnna M5 min ma aw ma deli ka bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn kan hali bi bon Taïrouba min bɛ k'a fɔ bi e bɛ fɛ ka min fɔ sini c'est comme Taïrouba bɛ k'o fɔ bi donc n'e ma Taïrouba ko bi sini ni wuli ta la Taïrouba fɛnɛ b'i kɛlɛ k'e faso de ye. bon a fɔra i ma ale ye Mali de non ale fɛnɛ bɛ ka min fɔ bi Choguel bɛ min na ale ka min fɔ bi non wallahi prévu matériel non prévu matériel an bɛ kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ prévu matériel foyi t'a bolo sur la base de laquelle a bɛ se k'a bɛ Choguel ale tɛ kɛlɛ jumɛn na ale tɛ a donna n'a kuma ye ne bɛ yɔrɔ min f'i ye ne personnellement kuma kuncɛ kuma de don i k'a bila i kun na an bɛɛ ye kelen i yɛrɛ ɲuman na e bɛ kɛlɛ min na ne b'o kɛlɛ kɔnɔ Taïrouba ko kɛlɛ min an bɛɛ de ye M5 ye moi je l'ai tout le temps dit et M5 c'est une famille notre problème c'était les problèmes du Mali donc an bɔra problème min kama hali bi o problème kelen ma ban o ma ban donc déjà n'an ko k'a tɛ yen o ye fili ye donc a bɛ yen mais an bɛ k'a ɲini ka solution de ɲini a la donc an k'a bila an kunna a b'a tigi de bolo o de la an b'o yɔrɔ f'a ɲɛna o ye jɔn ye maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye fɛn fila de la pour ne pas hali fɛn fila o y'u ka surasiw an'u ka balontannaw sinon hali artistes maliyɛnw tɛ ɲɛ artistes ye la artistes u y'olu tila u ye o ye tana se u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni fɛnba fila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la n bɛ ka min fɔ n bɛ segin a kan Assimi Goya mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ hali IBK ka régime parce que n bɛ min fɔ ni Assimi ninnu tun mana a dɔnni Maliyɛn tun bɛ ɲɔgɔn faga de o tun ye guerre civile de donc pour dire que IBK ka mɔgɔw wo anw wo u nana bɛɛ de sauveli kama u y'o kelen kɛ wa o sɛbɛntiya o ye jumɛn ye u nana u ye mana fɔlɔ min kɛ n'u y'a kɛ ni bandaw ni neufuma fɔlɔ n'u y'a kɛ bandaw ni Moktar Wani ye jɔnni kumana anw minnu kumana anw ma lamɛn a wagati o jusqu'à ce que wale de ma se ka kɛ parce que anw kumana cogo di ne j'ai pas partie des gens qui ont dit que le gouvernement a été colonialisé hali ni courant tigɛra colonel dɔ bɛ général a bɛ fɔ don min na ne yɛrɛ bɛ Choguel nɔfɛ an jɛra k'a fɔ c'est pour dire que maintenant n'a tiɲɛna o kelen bɛ fɔ ni Choguel b'o kɔnɔ Choguel bɛ susu hali sini ka fara Assimi kan olu de ye Mali ɲɛmɔgɔ u tɛ to ye dɛ mala ma yɔrɔ min f'i ɲɛna a y'a fɔ bɛɛ ɲɛ Assimi Choguel c'est l'équipe qui gagne et il gagne pour qui pour nous donc an b'u susu olu de y'an ka équipe nationale 10 n'a 9 ye i kɔni bɛ balontan kɔni dɔn ka ban déjà. kɔrɔ e fɛ baro ka di parce que i bɛ mɔgɔw pousser ka bila sɛbɛ sira. c'est ça merci o ye n ka kuma laban ye quoi o ye n ka kuma laban ye. kumakan laban min bɛ ne bolo il y a trop de contre-vérité dans ces pays là i m'a faamuya c'est-à-dire ko fiɲɛcogo ye kelen nka o manamana cogo tɛ kelen ye quoi et c'est pas personnel. An bɔra IBK kama ce n'était pas personnel. Choguel, le gouvernement du M5 a soutenu jusqu'à un certain moment. Comme la transition m'a d'abord qu'à éterniser. Donc, sogo ka fasa muru daka go. Donc, on y fait tolérer IBK pendant 7 ans. Ka Moktar Wani Badaw tolérer sonu ka soci kala dawlu kun.
pendant 9 mois, avec ces gouvernements-là, il n'en sera pas du tout le cas. Personne n'aura un chèque à blanc pour faire de ce pays ce qu'il fait. Un soutien critique de Benebolo, soutien critique. Ça veut dire quoi? Quand ça va, on le dit. Quand ça va pas, on le dit. On a cité plusieurs faits. Et puis, on va droit au mur de. Et Mounoumbi Bato gouverner la bi, il faut les alerter. Donc, nebe mounini bi. Oye, ou ka don a fo, ambe feka malikura musiki. C'est comme de musokonoma de do. Atita kumolo dimini wulika joko. Tout ça, ça fait partie. Yamea. Donc, mi yere fo, ki wale nyumando, actuel média nyamroso bela jele fo. Ana lame bako bela jele malikona ni malikoka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok. Nene be daske awkani dokun jemukana. Mi la sera oma balma kana o dinga fa adama kulubali mo mun tume nga plateau ka o mo folo o tume malajarai na le fara mo kata se Jibril Diallo ma empereur Association Siège d'Or. Association Empire Siège d'Or, voilà. M5RFP. Je suis le coordinateur de M5RFP Kalango. Ah, ok. Mon sabana. J'espère que c'est pas les... N'allez espoir malikura. M5 mort des appels. Ah non. Tu m'avais dit ça. Ama wala donné à fo obse ka nga jëm kan soro nga page Facebook ani YouTube sans fait Actuel Media wala ma ka nga site internet sans fait www.actuelmedia.net mo ngam tu nga dibla barake ba do tu Mamadou Bilali Koulibaly fo ka tase Mamadou Jimma amba kambe daka owi amba fo kambe jien wati wore mais obse ka nga jëm kan suis dungu alamsa nege kan tan kono ton wati o kambe jien wati wore na la sona